नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची मार्च मास 20 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी मिटुआणी भंज पदापड़िया खैरा बालेश्वर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी रंगमठ निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार प्रथम रजनी झिंकिरिया तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी धलपड़ा भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक बऊ। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी बड़ सामंतरापुर पदागाँ चौदुआर कटक रे। आजिर नाटक रावण। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी कमार गाँ वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी दाढ़ापाटଣା बारंग कटक रे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार चतुर्थ रजनी ब्रह्मपुर धबलेश्वर कटक रे। आजिर नाटक हस्तिनापुरर लावण्यवती। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी दहीपुर बारिकपुर भद्रक रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी मंगराजपुर चौदुआर कटक रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार द्वितीय रजनी कमागड़ अंटिया कबाट बंध जाजपुर। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी तेंतुली कोइली आयतन राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी इंदुपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार चतुर्थ रजनी मनोहरपुर सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक गोटे चषा पुअर प्रेम कहानी। यात्रा धौली आज हेउची तार प्रथम रजनी बाबा चंद्रशेखर पड़िया जलंगा भद्रक रे। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी कुरुंडी राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। राजधानी अपेरा आज हेउची तार द्वितीय रजनी गप निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार शेष रजनी अरड़पल्ली पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेइगला कि। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार तृतीय रजनी घसीपुरा आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। यात्रा श्री विश्वदरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी राजघाट बारुणी यात्रा पड़िया बालेश्वर। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा ओंकार आज हेउची तार द्वितीय रजनी अलंडा पारिकुद पुरी। आजिर नाटक मनीष
ସମୟର ଦାସ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାମାଳିଆ, ଜାରକା, ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। କଖଡ଼ି, ଗାନ୍ଧୀ ହାଟପଡ଼ିଆ, ଆଠଗଡ଼, କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତଥାପି ସେ ପତିବ୍ରତା। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଇଞ୍ଚଳ, ହାଟଡିହି, କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁଗୁପୁର, ଛେନାପଦୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୋହିନୀ ପିଢ଼ି, ନୂଆ ଶାସନ, ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅଁରା, ହାଟଡିହି, କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମହାବାହୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଭାପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛେଳିଆ, ବଡ଼ସାହି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁଞ୍ଜି, ବାଗଡ଼ା, ଦାନ୍ତୁନ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଥରକେଣ୍ଟ, ବଡ଼ଗାଁ, ବାହାନଗା, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ମା ଜଗଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାପଡ଼ା, ନଳାଙ୍ଗ, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜୟଶଙ୍ଖପୁର, ତାଳଦଣ୍ଡା, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ, ତ୍ରିଶୂଳିଆ, କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଳଭଦ୍ରପୁର, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶରଧାପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁରୁଳିଆ, ରେମୁଣା, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାତପୁରୀ, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଜଙ୍ଘାର, ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରଘୁନାଥପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଲୁଅ ଶାସନ, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖରିଦା, ଶାଳିକୁଠା, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇଚ୍ଛାପୁର, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରୋହିଆ, ନାଉଗାଁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି, ବରପଦା, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି
যাও জীব। এক বিশেষ সূচনা, যেকୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।